ingon pa nila, mas maayo pa daw kuno ang makawatan kaysa masunugan. Di ba? Kaya kung makawatan ka, hindi mo dilin sa mga pagmalay. Kung masunugan ka, wala gyud. Wala gyud. Mapunit gyud bisan isa or bisan gamay nga butang. Pero ang pinakamaayo gyud ito kanang wala gyud may tabo. Di ba? Yes. Maayo. Mani ang current situation sa 16 or 18 ka family nga na biktima sa fire incident sa Santa Cruz, Manila. Maraming biktima. Matagmig mga dinagmay nga other groceries of rice. Makita nyo. Binuya ba? Kapan na karon si Kwan? Kuya, si Kagawad. Greg, Kabinta. What sa mga ang sitwasyon sa mga nagpuyo din karon? Sila karon sa kimutangan nila. Sa karon sir, kaning mga sitwasyon karon ako sila dire sa kaning court at ang barangay Kuya nang ngitag pamaagi aron nga marilocate sila. Then pangitaan pa namo og kuan kay ang among plano ipalhinam kami na jimilinahan bitaw. Nagbuhat kami ng solusyon pa padulong sa DNR, okay ang DNR, makakuha niya sila. For the meantime daw, murag patukod lang sa sila dire. For the meantime, kung makuha na gyud, mapastar ko rito, kaya pa maka-relocate yun sila rito. Sa pagkakaroon, Kagawad, sa mga kinahanglan ginla karon jud sa mga pagkakabuan. So kay basin kanang napay makita sa tubig so gusto mag-donate. So unsa man kinahanglan sa mga katawhan rin karon? Akong kuan gyud sa mga katawan karon aga na gyud nag-donate ang mga pagkaon no. So ilag yung mga kinahanglan karon gamit gyud sa pagpatukod balik og balay. Kahoy sin ana so kana sa bakay mga gamit sa pagtukod og balay. So okay, atong tanawon karon ang sitwasyon sa karon asa sila nimutangan ilang evacuation area talong temporary nga gitulgan. Then as well as maghatag po tag pagkaon dito. Yeah, di ba? Matagtag mga hinabang po. Sa matagalan nga inyong gihagian, dala ang paglaom sa mga nanginahanglan. Diliig sa bayan ang kakapoy ug singot, basta ang kasing-kasing sa serbisyo nagpilit. Dili lang blessing ang inyong gihatag, kundi ang kainit sa gugmanga matuod ug hayag. Sa mga kanto ug hilit nga dapit inyong tingog. Thank you kayo sa atong 10 Ultragas. Welcome na to ang 10 Ultragas sa paghatag sa ilang blessing. Thank you. Maoy awit sa langit, Team Ultragas, kamo ang sumbanan sa pagtabang sa mga kabus sa atong katilingban. Feeding program ug kamot nga andam moaga sa matag pamilya, kamo ang nagpabakol sa baruganan. Ultragas sa katahan, kamo ang gasa, gugma ug serbisyo, walay paglubad, walay mansa. Ang matagpanagsan nga inyong gitunol, puno sa pagpangga, kami ngaw gihunong. Sa mga bata nga nagbahiyom sa kalipay, ang Team Ultragas kanunay nga nanawalay paglubay. Bisan nun sa pakalisod ang panahon, ng inyong gugma dili gayud mawala. Suga kamo sa kangit-ngit sa kalistanan, Team Ultragas ang garbo sa Sa district Kagawad diri sa San Carlos, dako kayo ato ang pasalamat ug akong pasalamat no. Ma'am, sir, salamat kayo nga nakagahin mo og time ug kami diri. Salamat o God bless.